Guys, good morning. Ito may karon diri sa amuang farm. Mabisita ta sa kuan sa namin nadakpan nga sa Lampati. Gimuan na mog balay. Diri guys. Lakaw lang tagpipila ka metro guys. Mo ni siya guys. Tanod kaayo dili kay idlas ang amuang Salampati. Ano siyang yang salag. Diri siya gaitlog. Lahi ni siya nga Salampati kay yellow. Yellow ni siya nga Salampati. Mao na iyang mama. Oy, dili man na ida Salampati, Salampato man na ini. Salampato guys.